आंसू बहा रही होगी। उस बेटी से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरी है जिसने बाप खो दिया है। उस बेटे से पूछ उसके दिल पे क्या गुजर रही है जिसकी हसरत के बाप के जनाजे के साथ उठ जाएगी। और हमें हुआ क्या है, हम तो चाहते हैं अगर होटलों में भी तो जाकर के यूं मेज को देखते हैं, उसके बाद बच्चे को आवाज देते हैं, कहते बेटे जरा इधर आ। बच्चे को बुलाने के बाद कहते तुझे दिखाई नहीं दिया, ये टेबल साफ नहीं किया, ये मेज साफ नहीं किया। वहां जाके हंसा भी दिखाता है। चाहे किसके घर के अंदर चूहे अजान दे रहे हो, वहां जाके सेठ की पूंछ बनता है, कहता ये गंदा है, ये साफ न किया। और तूने इतना कह लिया, अपनी हंसा भी दिखा दी। लेकिन तुझे पता है तूने जिस बच्चे को आवाज दी है, कभी पूछना बेटे ये उम्र तो तेरी पढ़ाई की उम्र थी, ये उम्र तेरी तालीम की उम्र थी, इस उम्र में तेरे पास किताबें होनी चाहिए थी, इस उम्र में तेरे हाथ में कलम होना चाहिए था। आखिर मेरे बेटे बता तो सही, इस उम्र में तूने आके होटल में काम क्यों किया है? और ये कह के देखना उसकी आंखों में झांक के वो बच्चा कहेगा मैं भी चाहता था स्कूल जाता, मैं भी चाहता था मदरसे में तालीम हासिल करता, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे हाथ में कलम होता, मैं भी ये चाहता था कि किसी के झूठे बर्तन न खाऊं। लेकिन जिस दिन बाप का जनाजा उठा, मेरी माँ ने कहा बेटे बस्ता रख दे, अब तेरी उम्र पढ़ने की नहीं रह गई है, देख बहन बड़ी हो गई है, अगर ये घर से बाहर जाएगी हमारी इज्जत चली जाएगी, इसलिए लखते जिगर जा कहीं जाके काम तलाश कर ताकि तेरी बहन को और मुझे इज्जत से घर में बैठ के रोटी मिल सके। वो बच्चा तुझे बताएगा मैं भी पढ़ना चाहता था लेकिन यतीमी के दाग ने मुझे मजदूरी पे मजबूर किया है। मेरा भी बाप होता, मैं भी कलम चलाता, लेकिन जिस दिन से बाप गया है माँ ने उस दिन से काम पे भेजा है। और जब शाम को 150 लेके जाऊंगा तो या तो इससे राशन आएगा या मेरी माँ की दवा आएगी। और यार तुम जाकर के कहते हो ये टेबल साफ न की, ये तूने बिस्तर साफ न किया, ये कुर्सी साफ नहीं की। जब तुम बच्चे को डांटते हो तो तुम्हारी डांट उस वक्त सिर्फ डांट होती है, लेकिन उसके बाद तुम्हें पता है जो होटल का मालिक होता है वो यतीमों के साथ कौन सा सलूक करता है, उन्हें जूतों से मारा जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है। और तू नाक तक खाने गया था, कम से कम ये जुल्म तो ना करता कि किसी यतीम को तेरी वजह से जूते पड़ रहे हैं, तू ये सितम तो ना करता तेरी वजह से यतीम को गालियां मिल रही है। और यार कभी होटल जाया करो, अगर छोटे बच्चे काम करते मिला करें, करीब बुला लिया करो, हाथ पकड़ के पूछ लिया कर बता बेटे तूने भी खाया है कि नहीं खाया है, अगर नहीं खाया है अपने साथ प्लेट में शामिल कर ले या अलग से उसके लिए खाने का इंतजाम कर, अपने साथ बैठा के अपने सामने खिला। और उसके बाद चलते वक्त अपनी जेब से 150 निकाल और तू तो 500 का खा के चला गया, क्या फर्क पड़ा तेरी जेब पर? अगर तू 100 रुपए निकाल के यतीम की जेब में डाल दे, सर पे प्यार से हाथ रख दे और दुआएं दे के चला जा। खुदा की कसम जब शाम को बच्चा वापस जाएगा माँ के हाथ में जाकर हर दिन से ज्यादा पैसा देगा, माँ पूछेगी बेटे तेरी मजदूरी तो 100 रुपए थी, बताइए आज 200 कहाँ से लाया है? यतीम बच्चा रोएगा, कहेगा माँ बाप तो न था लेकिन एक बाप का जैसा प्यार लेकर के आया था। जब उसने सर पे हाथ रखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बाप ने शफकत से हाथ रख दिया है। अल्लाह अकबर, कहेगा माँ वो प्यार भी दे के गया है, पैसा भी दे के गया है और तुझे पता भी नहीं है, तू सोच भी नहीं सकता। जब बेवा ये जुमला सुनेगी खुशी में हाथ उठ जाएंगे और कहेगी या अल्लाह जिसने मेरे बेटे को खुशियां लौटा दी है उसकी नस्लों को आबाद कर दे। खुदा की कसम अभी हाथ नीचे नहीं आएंगे, खुदा की रहमतें तेरे घर में पहले उतार दी जाएंगी। सोचो कितना बड़ा भाव है यतीमी का, कितना दर्द होता है उन लोगों को जीने में जिनके सर से बाप का साया उठ जाता है। ऐसा समाज अगर आपको मिले अल्लाह तौफीक दे। अगर नए जूते लेने जा रहे हो और यतीम नजर आ जाए तो मारो गोली जूते को, जेब में हाथ डाल, यतीम की जेब में पैसा डाल दे। खुदा की कसम यहाँ यतीम की वजह से तू टूटी चप्पल पहन, फिर देख जब पुलसराज से गुजरेगा तो अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देंगे। करना ऐसे काम, लेकिन है क्या, हालात क्या? गौर कीजिए, ये समाज है हमारा, ये बैठे हमारे भाई लोग सामने, अल्लाह भला करे, सबकी नस्लें अल्लाह आबाद रखे और सबकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतने खामोश लोग, मैं समझता हूँ कि यकीनन आप ध्यान से सुन रहे हैं,
اور میں اس چیز کا عادی بھی نہیں ہوں کہ آپ شور مچائیں مجھے مزہ آئے. مزہ تمہارے شور سے نہیں لینا، مزہ تو تب آئے گا جب مصطفیٰ مسکرا کے کہہ دیں گے آ جاؤ. جب دنیا سو رہی تھی تم بیٹھ کے میرے مدینے والے میری باتیں، میری گلیوں کی باتیں، میرے شہر کی باتیں کر رہے تھے. اللہ اکبر، تب مزہ آئے گا. آج کوئی مزہ نہیں ہے. ہاں غور سے سننا ہمارے سماج میں کیا نہیں ہو رہا ہے آج. اللہ اکبر، دیکھے ہوں گے آپ نے اکثر جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو ہمارے سماج میں لوگ ہوتے کچھ الگ طرح کے لوگ ہوتے، تو وہ ان کا بھتیجا لگتا ہے رشتے میں. جو یتیم ہوا ہے بھتیجا، سگا بھائی دنیا سے گئے، بھتیجے تک تو بھتیجوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے. کہتے نہیں نہیں بیٹے اداس نہ ہونا، باپ نہیں تو کیا ہوا، ہم ہیں تمہارے ساتھ. تیجے تک بڑا پیار دیں گے، کیونکہ تیجے تک اکثر مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں نا. 3 دن تک تو لوگ تو دکھانے کے لیے بھتیجوں کو سینے سے لگا کے رکھے، اور 3 دن کے بعد پھر بھول جاتا ہے کہ میرا بھتیجا کدھر ہے، میری بیوہ بھابھی کہاں. پھر اپنی مستیوں میں مست ہو جاتا، چور ہو جاتا اپنی خوشیوں میں. اور اس کے بعد کیا کرتا ہے پھر، اللہ اکبر، پھر اپنے گھر میں گوشت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. ادھر یتیم کے گھر عید کے دن بھی گوشت نہیں ہے. یہ ہمارا سماج ہے. عید کے دن بھی گوشت نہیں ہے. اگر قسمت سے بکرا اس نے کاٹ لیا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ محلے میں غریب کون ہے، کون ایسا جس نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا ہوگا مہنگے کی وجہ سے. یہ نہیں، یہ دیکھے گا وہ کون لوگ ہیں جو ہر 8ویں دن بکرا کھاتے ہیں. اس کے ہاں بیچتا بوٹی چھانٹ کے جو ہر 8ویں دن بکرا کھا رہا ہے. اور یار جو کھا رہا ہے اس کو تو اللہ دے ہی رہا، کم سے کم آج اس کے دسترخوان پہ بکرا بھیج دے جس نے کبھی کھایا ہی نہ ہو. پھر دیکھ اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں. تو ہم دنیا کو کھلا دیتے اس دن پتی ہوگا کوئی رشتہ دار. اور کتنی بار ایسا بھی ہوتا بھائی، کتنی بار ایسا ہوتا ہے اگر اپنا بچہ کوئی اچھی چیز کھا رہا ہے یا گوشت کھا رہا ہے یا اچھا کھانا کھا رہا ہے اور بھتیجا اگر یتیم سامنے سے آ گیا، اشارہ کر کے کہتا اندر چلا جا، وہ دیکھ تیرا بھائی آ رہا ہے، اس کی نظر لگ جائے گی. یہ کہہ کے اپنے بچوں کو اندر ڈالا جاتا. چاہیے اس کے سامنے مت کھا، ہٹنا یہاں سے، وہ دیکھ لے گا. بھائی قیامت کی نشانیاں پوچھنے والوں، اگر یتیم بھتیجوں کی نیت پڑنے لگ جائے کھانے پہ تو سمجھ لینا قیامت سر پہ آ چکی ہے. آج کہاں گیا وہ پیار جو رشتہ داروں کو دکھا کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے؟ کہاں ہے وہ محبت جو رشتہ داروں کو دکھا کر کے بڑے بڑے لمبے لمبے نغمے الاپ رہا تھا کہ نہیں خود فاقے رہ لوں گا، اپنے بھائی کے بچوں کو نہیں فاقے سے سونے دوں گا. ایک بار بھی پوچھا جا کے کہ تمہارے گھر سے آج دھواں کیوں نہیں اٹھا، تمہارے گھر سے آج گھر کے کھانے کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ پوچھا کبھی؟ یار ہم اس سماج میں رہ رہے ہیں آج جس کے امیر چچاؤں نے غریب بھتیجیوں کا جینا حرام کر دیا.